برنامه نانگال سرخ رو نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه. سلام به همگی، من مریم نمازی ام و من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته مصاحبه‌ای داریم با کلایو آوردن، مسئول گروه آتئیستای سیاه‌پوست در لندن. در ضمن در رابطه با سفر روحانی به فرانسه و ایتالیا و پوشاندن تندیس‌ها صحبت خواهیم کرد و در ضمن در رابطه با یه پسر 15 ساله که دست خودش رو به خاطر کفر گویی بریده، فتوای احمقانه جمهوری اسلامی در رابطه با حذف کلمه شراب و کلمات دیگه از کتاب‌ها و پناهجویان سوریه در دفاع از زنان و علیه حملات جنسی در کلن صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. در اخبار هفته خب همه دارن در رابطه با سفر آقای روحانی به فرانسه و ایتالیا صحبت میکنن و خب اتفاقات خیلی مسخره من جمله پوشاندن تندیس ها در ایتالیا و اینکه خب نکنه آقای روحانی بهش بر بخوره یه تندیس برهنه رو با چشم خودش ببینه. آره، اون چیزی که در واقع دنیا رو ناراحت میکنه حضور و خود روحانی به عنوان یک از پایه‌های جنایت تو ایران، توی ایتالیا و توی فرانسه است. اگه به اکثر مردم دنیا این شانس رو انتخاب بدن، آیا میخواین آقای روحانی رو ببینید یا تندیس‌ها رو ببینید، باور کنین همه هوادار تندیس‌ها و نشون میده که دنیا هنوز هزاران نفر میخوان برن که اون تندیس‌های خیلی زیبا رو ببینن. آیه روحانی شانسی در این مورد نخواهد داشت. ولی خب یه چیزی که هست وقتی که در رابطه با اخباری که حول این میگذره نگاه میکنیم، میبینیم که تمرکز زیادی روی تندیس‌ها بوده، روی اینکه آقای روحانی قراره شام بخوره، وقتی شراب هست شراب چیکار کنن و غیره. و واقعیتی که داره صورت میگیره اینه که دارن تجارت کلانی انجام میدن با یک رژیم جنایتکار که داره هر روز آدم میکشه تو ایران. آره، و این وقتی نگاه میکنی میبینی که اینجوری نیست که یه تجارتیه بین مردم و سازمانها و تجارت طبیعی بین کشورها و بدبستان و بین مردم کشوره. در واقع این مستقیما با مافیای اقتصادی جمهوری اسلامی دارن قرارداد می‌بندن و این مورد اعتراض مردم دنیا هم قرار گرفته. مثلا توی یه سری اعتراض شد توی استکهلم، توی خود پاریس، توی ایتالیا، که مردم اعتراض کردن که این رابطه در واقع تحکیم جمهوری اسلامی و شنیعه. و اینکه چجوری واقعا چطوری میشه که تجارت کرد با یک کشور که دولتش جنایت کرده، یعنی کشتار کرده. یک دیگه از اعتراضاتی هم که شد به نظر من و خیلی قشنگ بود، اعتراض فمن بود. دقیقاً یک گروه فعالین برهنه هستن که اتفاقاً یک عمل واقعاً زیبایی انجام دادن، زیبا و خب دردناک. یعنی از یه پلی یک زنی رو انگار که داره اعدام میشه رو نشون دادن، با پرچم جمهوری اسلامی کشیده بود روی سینه هاش و پلاکاردی داشتن که نوشته بودن روحانی نماینده کشوری که آزادی رو اعدام میکنه و خب کلان کلان داره مردم رو اعدام میکنه و اعتراض خیلی جالب بود. ولی تمام وسایل ارتباط جمعی روی اعتراضاتی رو که شد تمرکز نکردن توی فرانسه، ولی این یه چیزی بود که میدیای جهانی کاور کرد و نشون داد چقدر و در واقع این کار یکی از کارهای قشنگ فمن تو این دوران بود. 100%. و خب یه خبر دیگه که شاید بینندگان عزیز نشنیده باشن اینه که یک پسر 15 ساله در پاکستان دست خودش رو قطع کرد به خاطر اینکه وقتی رفته بود مسجد با مادر پدرش، یکی از
این ملاهای مسجدش داشت برای روز تولد محمد پیغمبر اسلام بوده و پرسیده بود مثلا کی عاشق محمده، همه دستاشون رو بالا کرده بودن. بعد پرسیده بود کی حاضر نیست که کی اطاعت نمیکنه به گفتارهای محمد و این پسر فکر کرده داره میگه کی اطاعت میکنه، دستشو کرده بود بالا و تنها کسی بود که دستشو کرده بود بالا و این ملاه حمله میکنه به پسر، میگه کفگویی کرده و غیره و خب آبروشو میبره و این پسر میره بیرون از مسجد، میره خونه و همونجا با وسایلی که تو خونش هست دست خودشو قطع میکنه. این واقعا جزء جنایات مذهب و اسلامه که اینقدر فشار روحی روی بچه ها میذارن و جوان ها میذارن. یکی از وسایلی که مردم رو نگه میدارن و به خصوص جوان ها رو ترس و وحشت از تنبیه آخر عاقبت توی جهنم و سوختن و اینا به عنوان جنایتکار، هر کسی این کارو میکنه به عنوان شکنجه کودکان و جوانان و دستگیر بشه و خوبیش اینه که خب این ملاه اتفاقا دستگیر شده تو پاکستان که این خودش چیز جالبیه، ولی مادر پدر پسره میگن نباید دستگیر بشه و پسره میگه که من افتخار میکنم که برای محمد پیغمبر اسلام چنین کاری رو انجام دادن. و واقعا وقتی فکر میکنیم که این پسر 15 ساله که بچه است، زندگیش دیگه به یه نوع دیگه ای خواهد ادامه داشت و دردا و اذیت و آزاری که داشت، پدرش داشت میگفت که خیلی هم فقیرن، حتی پول بیمارستانی اینا رو ندارن. واقعا میشه دید که میدونی وقتی حرف مذهب و جنایت زده میشه، یعنی باید این دوتا کلمه با هم بیان، نمیتونین این دوتا رو جدا کنین اصلا. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که از این به بعد باید کتاب‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران چاپ میشن از کلمه شراب استفاده نشه، این کلمه حذف خواهد شد و در ضمن اسامی حیوانات خارجی، معلوم نیست حیوانات خارجی کیان چیان. این وزارت ارشاد تحت کنترل آقای روحانیه و نماینده‌ش هم آقای جنتیه. این همه میخواستن با مردم با فرهنگ باشن و تمام خواننده ها و نویسنده ها رو دعوت کردن، یه مجلس خیلی گنده گذاشتن. حالا شراب هم دیگه نمیشه استفاده کرد. من فقط مشکلم اینه که وقتی اینا داشتن نامه می‌نوشتن به تمام وزارت ها به کلمه، وقتی اون نامه‌شون که اسم کلمه شراب آوردن یا اون حذف کرده بودن با آن چیزی که نمیشه در موردش صحبت کرد، این خیلی احمقانه است. این نشون میده چقدر تلاش میکنن که خیلی دارن معلومه دارن خیلی زور زیادی میزنن که آخه میگن که میخوان جلوی فرهنگ غربی رو بگیرن. خب به نظرم یکی از دلایلی که مثلا میگن حیوانات خارجی، یکی اینه که خب خیلی از ایرانی‌ها سگ دارن، حیوان دوستن، عاشق حیواناتن و خب اینا هرچی که انسانیه ولی از نظر اینا فرهنگ اسلامی نیست، به خاطر اینکه فرهنگ اسلامی میگه برو اینور، فرهنگ انسانی میگه برو اونور، یعنی همیشه اون در تضاد با هم در تضاد کامل هستن با هم. ولی من نمیدونم این دلیلش حیوانات خارجی چیه، من نمیفهم. مثلا پلنگ خارجیه، گربه، باید شناسنامه ایرانی داشته باشه تا خارجی محسوب نشه. جریانات اسلامی فکر کنم مغزشون پارسنگ داره نه. ولی خب یک کسی هست به نام کارل شارو روی توییتر نوشته بود که مثل اینکه جمهوری اسلامی گفته که باید کلمه شراب حذف بشه از کتابا، ولی خب به خاطر اینکه نمیتونن از این کلمه استفاده کنن با مشکلات زیادی مواجه شدن. مدتی پیش با کلایو آوردن که یکی از بنیانگذارای گروه آتیستای سیاه‌پوست لندن هستش صحبت کردم. با ما باشید و این مصاحبه بسیار جالب رو نگاه کنید. Hello Clive, welcome to our program. I wanted to ask you about becoming an atheist. I read an interview of yours where you said that you felt a lot of anger initially. Can you explain that? Yes, hello Miriam. I certainly was extremely angry because it's as if you've been lied to all your life. So everything you thought was true actually turns out to be a lie. And so
one of my initial feelings, one of my initial emotions was anger. And I felt that I had to do something about it, and to try and prevent the same thing happening to other young people that had happened to me, because ultimately it's not a very good thing for you to believe that all these stories are factual, that they're truth, that there's something good about them, because it kind of takes away your critical faculties, and things which are actually horrific, you start to somehow think of them as normal or as actually a good thing, you know. It's not a good thing for a father to go and kill his son because of some sort of crimes that other people have committed. Why is that a good thing? If anybody else did it in real life, we would instantly recognize that it's an extremely wicked and stupid thing to do. And yet, in the Bible, it's the greatest thing that has ever happened in the history of the world. So it does rob you of your critical faculties. So if there's anything that made me angry, it was those kind of things that made me angry. You also talk about the fact that you felt quite isolated after you left the church, because there is a community there, isn't there? And I think for a lot of ex-Muslims as well. Yes, in fact, the church provides a very good community in terms of you have somewhere to go at the weekends. You know, you talk to people that you know, and they talk to you. You have events during the week. You have all sorts of namings and christenings, and you have different kind of entertainment events which the church puts on. You can actually go to different places and for picnics and for retreats, they call it. So there's a whole web of social activities. Well, I can tell you that when I became an atheist, if I was walking down the road and I saw somebody from my former community walking towards me, they would cross the road to the other side to avoid me altogether. And of course, that's just people I know from church, from the social group, you know. You also have the same kind of thing going on with people much closer to you, your own family. And these people, to some extent, they either regard you as being weird, or that in fact they should do their best to try and get you back into the fold, you know. So I had people even coming over from, I'm originally from Nigeria, coming over from Nigeria to try and persuade me to go back to being a Christian, you know, because the alternative is that if you're not a Christian, you're not one of us, and that's the sort of life you're going to suffer from here on in. So yes, the isolation was pretty terrible at first, and it led to some kind of depression that you feel. A lot of people, I think, who are very deeply religious will tell you that they did suffer mentally as after just leaving. It's difficult to just walk away, and I certainly suffered from that. And you know, it took me quite a while to get myself back to feeling as if I was able to function properly. It took quite a good deal of doing, but thank goodness I think I'm there. I mean, some will say, isn't it just easier to just stay in the church, you know? Well, it's as if you are, as it were, self-lobotomizing. You know, you're killing yourself. You know. That's a good word. Yes. So no, I think it's actually far worse to stay in the church. I think no matter how difficult it is, once you recognize that it's all a pile of junk, it's all a mess, there's nothing real to it, there's nothing good about it as well, that you owe it to yourself to get out of the churches. You know, however much of a struggle it might be, just get out. You know, don't waste any more time, you know, because I can assure you that once you're out, it's like you've gained the whole universe. You know, you've lost a building somewhere, but you've gained a whole universe. I mean,
how can you even compare the two? You know, it's wonderful. The things I'm interested in now, I could never have said I was interested in them when I was in the church. In fact, it's completely, utterly different, and you need to experience it. It's really wonderful. If you're in churches, get out. That's my message to you. As well as mosques, of course, for sure. I guess the other question is, what helps to get you back and feeling okay again after the depression and the isolation? What are some of the things that you did or that people can do to help feel better? Yes. When you first get out, it's very confusing, because when you're a believer, that's basically how you approach life, how you approach things. You say, I believe this, and I believe in this particular religion. I believe that this particular individual or whatever is God. I believe this one is a prophet. I believe in case of Christianity that Mary is the mother of Jesus, and I believe everything you say is I believe. You start with I believe. There's no evidence for any of it. There's no truth in any of it. So one of the things that I had to do was to learn the difference between what is just something you believe, if you like, and something which is actually factual, evidence-based, and whether you believe it or not, there it is. It doesn't care whether you believe it or not. So if you don't believe in gravity, fine, but if you jump off a roof, you're still going to hit the floor very, very hard. So your belief is irrelevant, and so that's one of the things I had to really get myself doing, is to retrain myself to try and think correctly, logically, in an evidence-based manner, and also to try and connect with other people. So I first of all looked around on different websites, and I was kind of lurking, which is to say, you're reading what's going on, but you're not actively participating. Then I tried to participate, and it was a bit of a disaster, because when you come from the I believe type of line of reasoning, you very quickly find out that these people say, okay, where's the evidence for these things you're saying? And of course, you're not used to thinking that way. So anyway, I finally got myself able to think in those terms, and then I started connecting personally with people by joining groups like the British Humanist Association and Central London Humanists, and but I noticed that there weren't too many people who looked like me, if you like, black people, in those organizations. Or at least they didn't show up if they were members. So I thought this is not quite right, because in London at least we must have at least 10%, if not more, of ethnic minorities. So, but I certainly did not see 10% of the ethnic minorities in those organizations. So I thought, together with some friends, that we should do something about it. So 4 of us on the 26th of October 2012 started London Black Atheists, and that has also helped, because it's not just a group that deals with atheism, it also provides a social life, and we've gone from 4 people to well over 300 today, and it's growing all the time. Thank you very much. Thank you. امیدوارم از این مصاحبه خوشتون اومده باشه. به نظرم مسائل مهمی رو مطرح میکنه اینجا کلایو، و یکی اینه که من با خیلی صحبت کردم که اسلام رو ترک کردن، الان آتیستن، بی خودان، و خب خیلی ها این احساس دارن، احساس تنهایی، احساس ایزوله بودن، احساس این که بالاخره خیلی از دوستان و آشنایشون که هنوز مذهبی موندن و از دست دادن، و این احساس تنهایی یه احساسی که خیلی ها مطرح میکنن، و به نظرم مهمه که نشون بدیم که این مسئله هست که خیلی عادیه برای خیلی ها. اینجوری نیست که
تنهاست کسی که این احساساتو داره. میلیون ها انسان هستن که مذاهبشون رو ترک کردن، نمیخوان دیگه مذهبی باشن، از مذهب بدشون میاد و میشه یه راه دیگه زندگی کرد. آره، و چیزی که برای من توی مصاحبه کلایو جالب بود همین پروسه‌ای رو که آدما شخصا به شکل‌های مختلف میگذرونن. بستگی داره محیط اطرافشون، دوست و آشناهاشون چجوری باشه و چه گروه‌هایی باشن که بتونن کمک بکنن. خود وجود گروه آتئیستای سیاه‌پوست لندن نشون داده تو 2-3 سال گذشته چقدر رشد کرده. نه تنها یه جایی که آدم‌ها میتونن برن با هم صحبت بکنن، بلکه پشتیبانی به وجود میاره که اون تنهایی و ایزوله شدن رو برداره، در واقع از میبره. ولی یه نکته خیلی جالبی رو که برای من زیبا بود تو صحبتش، میگفت که وقتی مذهب رو ترک میکنی احساس آزادی فراوانی میکنی. میتونی، اینطوری نیست که یه چیزی داری از دست میدی، یه چیزی امکان داره از دست بدی و اون یه خونه کوچولو ولی جهان رو به دست میاری. خیلی قشنگه، خیلی زیبا صحبت میکنه. احساس بتونی بکنی آزادانه و بدون هیچ محدودیتی فکر بکنی. این یکی از زیباترین احساساتی که آدم میتونه داشته باشه. لحظه ای از زندگی این هفته در رابطه با هزاران پناهجوی سوریه‌ای هست که در شهر کلن اومدن بیرون، در اعتراض به حملات جنسی علیه زنان ایستادن و پلاکاردایی به خود گرفتن که میگفت که نوشته بود روشون ما همه کلن هستیم و نه به نژاد پرستی و نه به ضدیت با زن. یعنی واقعا یک نشونه همبستگی بین المللی که به نظرم قلب هر انسانی رو میتونه تکون بده و تحت تاثیر بذاره. آره، این یک لحظه ایه از این مقاومت و اعتراض به همبستگی که داره ادامه پیدا میکنه. چند وقت پیش یه پیانیست پناهنده از سوریه توی مرکز شهر کلن یه قطعه خیلی زیبایی رو با پیانو اجرا کرد و مورد استقبال خیلی شدیدی و زیادی قرار گرفت. اونم در اعتراض به این وضعیت و در همبستگی با زنان در کلن. اینا لحظه هایی که باید ثبت بشه و انعکاس پیدا بکنه و نشون بده چه چیزی میتونه مردم رو با همبستگی بکنه و یه جامعه بهتری رو به وجود بیاره. به هر حال رسیدیم به انتهای برنامه‌مون. متاسفیم از هفته پیش که مشکل تکنیکی صدا داشتیم. امیدوارم که این هفته این مشکلمون رفع شده باشه. به هر حال میبخشید، ما رو ببخشید و امیدوارم که تا هفته آینده که دوباره همدیگر رو خواهیم دید هفته خیلی خوبی داشته باشین. تا هفته بعد. Goodbye. Hi, I'm Mariam Namazi. And I'm Fariborz Bospoya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary, and we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding.
It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.